Jose Rizal. Sa birthday ni Jose Rizal. Ano yung kajay ito no? Basta-basta, ako sa birthday ni Jose Rizal. June 19. Congratulations, Nay! Nay, request din sa ha? Sayon-sayon na. Sige, sayon-sayon lang. Dali na eh. Kinsa man ang kapitana sa barangay Kabadyangan. Ente. Ha? Kapitana Ente. Ito ha? Ente po. Ente. Pasado to ka? Ay, no. Maria Lisa Ente. Tama ka? Congratulations! Ay! Murag idol kayo ni si Tatay Grigombo. Sige, nakoy pautanan ni mo. Pangalan sa name mo? Ding Sinan. Ay, gabi ima. So, idol ni mo si Tatay. So, asa si Tatay Digong karon? Ay, ano? Sa? Nado siya sa Netherlands. Tama? Tama? Sige na lang butoy. Tama? Wow! Congratulations, ma'am! Saya lang! Sige. Sige, masaya ko na to. Masaya. Sige. Kung samay, Bisaya sa Bisaya sa Kulangot. Bisaya sa Kulangot? Bago. Maramot man to. Unsay Bisaya sa Kulangot. Very good. Congratulations, ma'am. Kogmo. Very good mo. Kanina beauty. How to spelling? Sige. How to spelling? Ay, pangalan din mo tayo. Sarman. Enjoy ka karong gabi na. Ganina pa kang hapon nag-enjoy no. Ay. Si how can spelling no? Ana. Spell Tanduay. Spell Tanduay. Again. Congratulations,